नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आतंकवाद आसूं वा अशांतताय पातळावपी माओवादी घटक आपले सरकार शून्य सहिष्णुताय धोरण पाळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत जाल्ल्या रायझिंग ईस्ट इन्व्हेस्टर्स समिटाचें उक्तावण करतना विकसीत भारत तयार करपा खातीर ईशान्य प्रदेशाची उदरगत म्हत्वाची हाचेर मोदी हांणी भर दिलो. ईशान्य वाठारांत आतां ईशान्येक संद मेळपाची भूंय जावपाक लागल्या अशें सांगून गुंतवणूकदारांक ईशान्य वाठारांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांचो सोद घेवपाचो उलो तांणी मारलो. उर्जा आनी अर्दवायू सारक्या क्षेत्रां खातीर ईशान्य एक मुखेल गंतव्य जावपाक लागला अशें तांणी म्हळें. ईशान्य हो भारतांतलो सगळ्यांत विविधताय आशिल्लो प्रदेश आनी ही विविधताय ही देशाची तांक आसा अशें तांणी म्हळें. इन इंडिया का मंत्र ग्लोबल मंत्र बने, ये हमारा प्रयास है. नॉर्थ ईस्ट में नेचर भी है और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है. वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का मौसम वेलनेस के लिए मेडिसिन की तरह है. इसलिए हील इन इंडिया के मिशन में इन्वेस्ट करने के मैं समझता हूं उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें. काल काँग्रेसीच्या वरिष्ठ फुडारी राहुल गांधी हांणी विद्यापीठाच्या परिसरांत दिल्ल्या अघोषीत भेटीचेर दिल्ली विद्यापीठान हरकत घेतल्या. गांधी एक वरा परस चड काळ DUSU कार्यालयांत रावले. ह्या काळात सुरक्षा कवचान कार्यालया भोवती घेराव घाल्लो अशें विद्यापीठान निवेदनांत म्हळां. विद्यापीठान ह्या भेटीचो निशेध करून कसलीच कळवणी दिनासतना विद्यापीठांत राहुल गांधीची ही दुसरी खेप अशें म्हळां. ऑपरेशन सिंदूर हो पहलगाम हल्ल्याची जाप अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. आनी आयज संवसार भारतीय सशस्त्र दळाच्या शौर्याची कदर करता. सरकाराची घटमूट राजकीय इत्सा, गुप्तचर संस्था कडल्यान मेळिल्ली अचूक म्हायती आनी सशस्त्र दळांच्या प्राणघातक कामगिरीक लागून ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी जाल्ल्याचें शाह हांणी म्हळें. आयज नवी दिल्लींत सीमा सुरक्षा दळ म्हळ्यार BSFच्या पदग्रहण सुवाळ्यांत उलयतना शाह हांणी सांगलें की पाकिस्ताना आड भारतान केल्ल्या बंडखोरी विरोधी कारवायांनी BSF आनी सशस्त्र दळान व्हड पराक्रम आनी संरक्षणाचें खरें बळगें दाखयलां. BSF ने आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बहुत अच्छे से हिस्सा भी लिया है और परिणामों को भी प्राप्त किया है. चाहे चुनाव कराना हो, चाहे कोरोना हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व में शांति की स्थापना करनी हो, BSF ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आयज बर्लिनांत जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ हांची भेट घेतली. जर्मन चान्सलराचे परराष्ट्र आनी सुरक्षा धोरण सल्लागार डॉ. गुंटर सॉटर हांचे कडेनय तांणी चर्चा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो शुभेच्छा सांगून भारताक आतंकवादाचो फुडो करपाक भारता कडेन जर्मनीच्या एकचाराची तांणी तोखणाय केली. Cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. भारत जर्मनी रणनीती भागीदारी वाडोवपाक तशेंच आतंकवाद आडोवपाक हाचे सयत मुखेल जागतीक प्रस्नाचेर तांणी विचारांचें आदार प्रदान केलें. भारत आनी जर्मनी हांचे मदीं वाडत आशिल्ली भागीदारी ही अनिश्चित संवसारांतल्या स्थिरतायेचो म्हत्वाचो घटक अशें तांणी मुखार म्हळां. ऑपरेशन सिंदुराचो उल्लेख करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचेर केल्ल्या उलोवपा खातीर भाजपान आयज काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधीचेर टिका केली. प्रधानमंत्र्यांक प्रस्न विचारतना गांधी हांणी वापरिल्ल्या भाशेक पक्षान हरकत घेतल्या. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांकडे उलयतना पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया हांणी आरोप केलो की ज्या काळात 140 कोटी लोक मोदींच्या फुडारपणा फाटल्यान आसात आनी सगळे कडेन तांची तोखणाय करतात, त्या वेळार काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी भारताच्या आतंकवाद विरोधी यशस्वी मोहिमेचेर बेजबाबदार टिप्पणी करतात. जाचे सगळेच कौतुक करतात त्या भारतीय सशस्त्र दळाचे मनोबल गांधी हांणी उणें केल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. गांधीच्या वक्तव्याचो फायदो पाकिस्तानी माध्यमांनी घेतला अशें तांणी म्हळां. IPL क्रिकेटात आयज लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमाचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं खेळ जातलो. ही मॅच सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली. भारतीय हवामान खात्यान दक्षिण कोंकण, दर्यादेग आनी कर्नाटक घाट, मध्य महाराष्ट्र आनी गोंयांत व्हड पावस पडपा खातीर रेड आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आकाशवाणी कडेन उलयतना भारतीय हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. R.K. जेनामानी हांणी सांगलें की फुडल्या 2 ते 3 दिसांत केरळांत मान्सूनाच्या आगमना खातीर सगळी परिस्थिती अनुकूल आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.